हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट की उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद और मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ज़िद अज़दाद से मुतालिक क्लास लाया हूँ। इससे पहले मैं वाहिद जमा से मुतालिक 3 वीडियो जो है बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास थे। आप अगर उसको नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए ज़िद अज़दाद के जानिब जो है बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने तमाम साथियों के साथ। तो आइए जो है पहला अल्फाज है अबद, और अबद का ज़िद होता है अव्वल। उसके बाद ज़िद है आबाद, और आबाद का ज़िद होता है वीरान। एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आएंगे जिसका माना आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो मैं जो है उन मुश्किल अल्फाज का माना जो है एक अलग वीडियो में बना करके मैं डाल दूंगा, जो कि ये लगभग ज़िद अज़दाद से मुतल्लिक 3 क्लास होंगी। वो 3 क्लास के बाद जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उसका माना मैं आपको मुहैया कर दूंगा। तो आप जो है इसके लिए बेफ़िक्र रहिएगा। उसके बाद जो है लफ्ज़ आज़ाद, और आज़ाद का ज़िद होता है ग़ुलाम। उसके बाद लफ्ज़ आज़ादी, और आज़ादी का ज़िद होता है ग़ुलामी। उसके बाद लफ्ज़ आका, और आका के ज़िद होता है ग़ुलाम। उसके बाद लफ्ज़ अव्वल, और अव्वल का ज़िद होगा आखिर। इसी तरह जो है लफ्ज़ आसान, और आसान का ज़िद है मुश्किल। उसके बाद लफ्ज़ आगाज़, और आगाज़ का ज़िद है अंजाम। उसके बाद लफ्ज़ अहबाब, और अहबाब का ज़िद है गद्दार। उसके बाद लफ्ज़ इस्लाफ़, और इस्लाफ़ का ज़िद है इख़लाफ़। इसी तरह लफ्ज़ इंसानियत, और इंसानियत का ज़िद होता है हैवानियत। इसी तरह लफ्ज़ अमानत, और अमानत का ज़िद होता है ख़यानत। इसी तरह लफ्ज़ ओज, और ओज का ज़िद होता है पस्ती। इसी तरह जो है ईमान है, ईमान का ज़िद होगा कुफ्र। उसके बाद लफ्ज़ असगर, और असगर का ज़िद होगा अकबर। उसके बाद लफ्ज़ उस्ताज़, और उस्ताज़ का ज़िद होगा शागिर्द। उसके बाद लफ्ज़ अज़ल, और अज़ल का ज़िद होगा अबद। उसके बाद लफ्ज़ अर्ज़ा, और अर्ज़ा का ज़िद है गिरा। उसके बाद लफ्ज़ अर्ज़, और अर्ज़ का ज़िद है समा। उसके बाद लफ्ज़ आफ्ताब, और आफ्ताब का ज़िद है महताब। उसके बाद लफ्ज़ है बंदा, और बंदा का ज़िद है साहब। उसके बाद लफ्ज़ है आपका बेदार, और बेदार का ज़िद है ख्वाब। उसके बाद लफ्ज़ बेहतर, और बेहतर का ज़िद है बदतर। उसके बाद लफ्ज़ बच्चा, और बच्चा का ज़िद है बूढ़ा। उसके बाद लफ्ज़ बादशाहत, और बादशाहत का ज़िद है फ़कीरी। उसके बाद लफ्ज़ बहिश्त, और बहिश्त का ज़िद जो है दोज़ख है। उसके बाद लफ्ज़ है बानो, और बानो का ज़िद है बांदी। उसके बाद लफ्ज़ है बुलंद, और बुलंद का ज़िद है पस्त। उसके बाद लफ्ज़ है बड़ा, और बड़ा का ज़िद है छोटा। उसके बाद लफ्ज़ है बंजर, और बंजर का ज़िद है ज़रखेज़। उसके बाद लफ्ज़ है ताख़ीर, और ताख़ीर का ज़िद है ताजील। उसके बाद लफ्ज़ है ताज़ा, और ताज़ा का ज़िद है बासी। उसके बाद लफ्ज़ है तौहीन, और तौहीन का ज़िद है ताज़ीम। उसके बाद लफ्ज़ है तर, और तर का ज़िद है खुश्क। उसके बाद लफ्ज़ है ताउन, और ताउन का ज़िद है अदम ताउन। उसके बाद लफ्ज़ है तले, और तले का ज़िद है ऊपर। उसके बाद लफ्ज़ है तेज़, और तेज़ का ज़िद है कुंद। उसके बाद लफ्ज़ है तौक़ीर, और तौक़ीर का ज़िद है तहक़ीर। उसके बाद लफ्ज़ है तलख़ या तलख़ी, और इसका ज़िद होता है शीरीं। उसके बाद लफ्ज़ है तवाना, और तवाना का ज़िद है नातवा। इसी तरह जो है अल्फाज है आला, और आला का ज़िद है अदना। उसके बाद लफ्ज़ है इसी तरह लफ्ज़ आला, और आला का ज़िद है अदना। उसके बाद लफ्ज़ आला, और आला का ज़िद है अदना। उसके बाद लफ्ज़ इक़बाल, और इक़बाल का ज़िद है अदबार। उसके बाद लफ्ज़ अक्सरियत, और अक्सरियत का ज़िद है अक़लियत। उसके बाद लफ्ज़ आग, और आग का ज़िद है पानी। उसके बाद लफ्ज़ अंदर, और अंदर का ज़िद है बाहर। उसके बाद लफ्ज़ है इंसान, और इंसान का ज़िद है हैवान। इसी तरह लफ्ज़ बहर, और बहर का ज़िद है नहर। उसके बाद लफ्ज़ ठंडा, और ठंडा का ज़िद है गर्म। उसके बाद लफ्ज़ पाक, और पाक का ज़िद है नापाक। उसके बाद लफ्ज़ प्यादा, और प्यादा का ज़िद है सवार। उसके बाद लफ्ज़ पुख्ता, और पुख्ता का ज़िद है खाम। उसके बाद लफ्ज़ पक्का, और पक्का का ज़िद है कच्चा। उसके बाद लफ्ज़ प्यार, और प्यार का ज़िद है दुश्मन। उसके बाद लफ्ज़ है आपका प्यारा, और प्यारा का ज़िद होता है दुश्मनी। उसके बाद लफ्ज़ पुराना, और पुराना का ज़िद होता है नया। उसके बाद लफ्ज़ प्राइवेट, और प्राइवेट का ज़िद है पब्लिक। उसके बाद लफ्ज़ प्रजा, और प्रजा का ज़िद होता है राजा। उसके बाद लफ्ज़ है प्रदेश, और प्रदेश का ज़िद होता है देश। उसके बाद लफ्ज़ है परेशान, और परेशान का ज़िद होता है मुतमईन। उसके बाद लफ्ज़ है पिघलना, और पिघलना का ज़िद होता है जमना। उसके बाद लफ्ज़ है पीरी, और पीरी का ज़िद होता है शबाब।
اس کے بعد لفظ ہے پاپ، اور پاپ کا ضد ہوتا ہے پن. اس کے بعد لفظ ہے پس، اور پس کا ضد ہوتا ہے پیش. اسی طرح ضد ہے آپ کا لفظ ہے آئندہ، اور آئندہ کا ضد ہے گزشتہ. اس کے بعد لفظ ہے امروز، اور امروز کا ضد ہے فربا. اسی طرح لفظ ہے آپ کا ارزانی، اور ارزانی کا ضد ہوتا ہے گرانی. اس کے بعد لفظ ہے اطاعت، اور اطاعت کا ضد ہوتا ہے بغاوت. اس کے بعد لفظ ہے آشنا، اور آشنا کا ضد ہوتا ہے بیگانہ. اس کے بعد لفظ ہے اجمال، اور اجمال کا ضد ہوتا ہے تفصیل. اس کے بعد لفظ ہے امر، اور امر کا ضد ہوتا ہے نہیں. اسی طرح لفظ ہے بہار، اور بہار کا ضد ہوتا ہے خزاں. اس کے بعد لفظ ہے جلوت، اور جلوت کا ضد ہوتا ہے خلوت. اس کے بعد لفظ ہے جاہل، اور جاہل کا ضد ہوتا ہے عالم. اس کے بعد لفظ ہے جدید، اور جدید کا ضد ہوتا ہے قدیم. اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے دوستو تو میں ڈسکرپشن میں جو ہے واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جوائن ہو کر کے اس کا پی ڈی ایف لے سکتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے جعلی، اور جعلی کا ضد ہے اصلی. اس کے بعد لفظ ہے جلی، اور جلی کا ضد ہوتا ہے خفی. اسی طرح لفظ ہے جفا، اور جفا کا ضد ہے وفا. اس کے بعد لفظ ہے جلدی، اور جلدی کا ضد ہے دیر. اس کے بعد لفظ ہے جمع، اور جمع کا ضد ہے تفریق. اس کے بعد لفظ ہے جزر، اور جزر کا ضد ہوتا ہے مد. اس کے بعد لفظ ہے چاندی، اور چاندی کا ضد ہوتا ہے اندھیرا. اس کے بعد لفظ ہے چٹپٹا، اور چٹپٹا کا ضد ہوتا ہے پھیکا. اس کے بعد لفظ ہے حقیقی، اور حقیقی کا ضد ہوتا ہے مجازی. اس کے بعد لفظ ہے حق، اور حق کا ضد ہوتا ہے باطل. اس کے بعد لفظ ہے حاکم، اور حاکم کا ضد ہوتا ہے محکوم. اس کے بعد لفظ ہے حرام، اور حرام کا ضد ہوتا ہے حلال. اس کے بعد لفظ ہے حمایت، اور حمایت کا ضد ہوتا ہے مخالفت. اسی طرح لفظ ہے بھاری. اسی طرح لفظ ہے بھاری، اور بھاری کا ضد ہے ہلکا. اس کے بعد لفظ ہے باتونی، اور باتونی کا ضد ہے کم گو. اس کے بعد لفظ ہے بشاش، اور بشاش کا ضد ہے غمگین. اس کے بعد لفظ ہے بغاوت، اور بغاوت کا ضد ہے اطاعت. اس کے بعد لفظ ہے بعید، اور بعید کا ضد ہے قریب. اس کے بعد لفظ ہے بے حیا، اور بے حیا کا ضد ہے حیادار. اسی طرح لفظ ہے تحریر، اور تحریر کا ضد ہے تقریر. اس کے بعد لفظ ہے تمام، اور تمام کا ضد ہے ناتمام. اس کے بعد لفظ ہے ترقی، اور ترقی کا ضد ہے تنزلی. اس کے بعد لفظ ہے تندرست، اور تندرست کا ضد ہے بیمار. اس کے بعد لفظ ہے تشبیہ، اور تشبیہ کا ضد ہے زنار. اس کے بعد لفظ ہے تنگ، اور تنگ کا ضد ہے فراخ. اسی طرح سے جو ہے لفظ ہے بے حیائی، اور بے حیائی کا ضد ہے حیا. اس کے بعد لفظ ہے بخل، اور بخل کا ضد ہے اسراف. اس کے بعد لفظ ہے خوش اخلاق، اور خوش اخلاق کا ضد ہے بد اخلاق. اس کے بعد لفظ ہے خوابیدہ، اور خوابیدہ کا ضد ہے بیدار. اس کے بعد لفظ ہے خوشگوار، اور خوشگوار کا ضد ہے ناخوشگوار. اس کے بعد لفظ ہے خوش نصیب، اور خوش نصیب کا ضد ہے بد نصیب. اسی طرح سے لفظ ہے تونگر، اور تونگر کا ضد ہے فقیر. اس کے بعد لفظ ہے ٹیڑھا، اور ٹیڑھا کا ضد ہے سیدھا. اس کے بعد لفظ ہے دروگ، اور دروگ کا ضد ہے راست. اس کے بعد لفظ ہے دھوپ، اور دھوپ کا ضد ہے سایہ. اس کے بعد لفظ ہے ذرہ، اور ذرہ کا ضد ہے آفتاب. اس کے بعد لفظ ہے ذلیل، اور ذلیل کا ضد ہے عزیز. اسی طریقے سے لفظ ہے خوشی، اور خوشی کا ضد ہے غم. اس کے بعد لفظ ہے خشکی، اور خشکی کا ضد ہے تری. اس کے بعد لفظ ہے خوش، اور خوش کا ضد ہے ملول. اس کے بعد لفظ ہے خلاف، اور خلاف کا ضد ہے موافق. اس کے بعد لفظ ہے خالق، اور خالق کا ضد ہے مخلوق. اس کے بعد لفظ ہے خادم، اور خادم کا ضد ہے مخدوم. اسی طرح سے لفظ ہے ذلت، اور ذلت کا ضد ہے عزت. اور اس کے بعد لفظ ہے ذاکر، اور ذاکر کا ضد ہے غافل. اس کے بعد لفظ ہے ڈگمگانا، اور ڈگمگانا کا ضد ہے جمنا. اس کے بعد لفظ ہے رنگین، اور رنگین کا ضد ہے سادہ. اس کے بعد لفظ ہے ریاکار، اور ریاکار کا ضد ہے مخلص. اس کے بعد لفظ ہے راضی، اور راضی کا ضد ہے ناراض. اسی طریقے سے لفظ ہے خام، اور خام کا ضد ہے پختہ. اس کے بعد لفظ ہے خیر، اور خیر کا ضد ہے شر. اس کے بعد لفظ ہے دنیا، اور دنیا کا ضد ہے دین. اس کے بعد لفظ ہے دانا، اور دانا کا ضد ہے نادان. اس کے بعد لفظ ہے داخل، اور داخل کا ضد ہے خارج. اس کے بعد لفظ ہے دوست، اور دوست کا ضد ہے دشمن. اس کے بعد لفظ ہے اس کے بعد لفظ ہے روشن، اور روشن کا ضد ہے تاریک. اس کے بعد لفظ ہے رحم، اور رحم کا ضد ہے ظلم. اس کے بعد لفظ ہے رغبت، اور رغبت کا ضد ہے نفرت. اس کے بعد لفظ ہے رہبر، اور رہبر کا ضد ہے راہزن. اس کے بعد لفظ ہے رانڈ، اور رانڈ کا ضد ہے سہاگن. اس کے بعد لفظ ہے رونق، اور رونق کا ضد ہے ویرانی. اسی طریقے سے لفظ تو یہ تھے ساتھیوں کچھ ضد ازداد سے متعلق الفاظ.
امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے. اگر بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا. اور یہ جو ہے ضد ازداد سے متعلق پہلا کلاس تھا. اس کے بعد جو ہے 2 کلاس اور ہوں گے ضد ازداد سے متعلق. اس کے بعد ضد ازداد جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد مؤنث مذکر کے اوپر جو ہے ویڈیو بناؤں گا. اور جو ہے قواعد سے متعلق سبجیکٹیو کلاس جو ہے میں بہت جلد اس کا شروع کرنے والا ہوں. آپ جو ہے اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن ضرور جو ہے دبا لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے بر وقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے. شکریہ. تھینک یو.